lamisa gid siya nga may mga slot ining perforation may mga use na siya no sa actual. But in the software, we considered it as a grid nga dira man siya matupa no, ma-connect ang aton nga mga equipment. So again, nagubra kita room, and then we have the work surface no, ara siya ang table. Okay. The next thing nga imuon mo is of course to set up the source. Okay, kindly take down notes now. So kinanan mo anay source. Normally kung magambal kita pneumatic, syempre anong aton nga kinalanon? Compressor, sir. Compressor. Very good. Okay, very good. Compressor. So you're going to excuse dahil ang ganda. Hello. Okay. Sige. Balon. Sige. Okay. Sige. Okay. Sige. Thank you, sir. Dita po na magwa. Dita na magwa. Nakagwa na ka mo. Kaya may contact tracing pa itong last time na positive na sa Friday. Gusto nila di mag-alawaan na yung may masunod. Kita lang din. Bala lang. Okay guys, let's continue. So, on top, makita nyo dira, there is a quick launch where you can just click them kung kinalanon mo. So, paano to na siya mahimo? All you have to do is to go to the view and then equipment bar. So, observe kung i-click ko hydraulic, nantawa, nagdugang. No? Nagdugang siya. Now, para hindi siya masabad, kantuan mo to liwat, kitikon ng pneumatic lang ang ginagamit, then you have to avoid placing those equipment sa aton sa quick launch. Kuwaon ta na siya, no? Para hindi ka mo ma-confuse. Okay? You might be wondering also nga, sir, ang aton nga table, pareho na siya sa equipment. Pareho na siya nga table sa hydraulic or electromechanical. Yes, pwede mo siya magamit anywhere. No? But the only difference is that syempre, kung hydraulic, more on hose kita, which is the high pressure, and sa pneumatic, hose kita nga low pressure. So you cannot connect hose coming from hydraulic or equipment coming from hydraulic to connect with your equipments coming from your pneumatic system, no? So hindi mo siya pwede ma-mix. They have different connectors, especially kung nataon nyo gid sa actual, hindi gina sila mag-match. Okay? So mula na, just avoid placing other equipments which mga unnecessary na sa imo nga pag-set up. Okay? So right now, ini sila on top sa akong mga quick launch are necessary equipments that I might be using this sa aton nga solution sa aton nga problems, no? Okay. So next, okay.
Dari basi mo ni mga masala ka mo no, so i-kuha man na siya, ang i-click mo is the pneumatic ara siya. Okay? So, i-continue ko ni by making an example, no? Mapaandar ko isa ka cylinder and it will be controlled by a 3-2-way valve, no? Which is similar sa aton nga ginaobra. So, kagina naman ko ang ang aton nga power unit should be ang air, di ba? So, clicking the air compressor, magwa na siya. There. Alright? And, syempre, sa muni nga view, you will not be able to see the connections, no? So, kadtuan mo guys, ari no, sa top, sa quick launch naton, you have different methods of viewing the equipments or viewing at a certain angle. Kung makita nyo na ang tsura, yung helicopter, that is actually a camera. No? Kung i-mouse over mo na siya, may dapat magawa ng ngalan yung camera. Okay? Ito na siya. Di lang ita. Kay Sir Navarro, tawag. Di lang ita. Ay na di siya pag-abot na mo, no? Sige ba, PM ko lang siya. PM ko lang siya. Sige, sige. Sige. Okay. Itawagan ko siya sa... sige, sir. Okay, okay. Sige, sige. Okay, sir. Sir Uro, pupulion na diyan na Jel, di tanay ko na maglibot, kag hindi mo tadi magpasulod. Kaya isang Friday, ito bala may nagpositive itong kwan. Hindi, ata magwaan na iluwat. Magwa. Dira bala sa ano. Balik ko na di sa Ruro, kay kwan. Sa iyo, na ganyan. Kaya gitu, basic ka kadto siya sa computer. Pwede ka sabat sa Ruro. Sino? Okay, sorry, kita. Let's continue. Okay, so ining do helicopter nga icon is actually a camera. Nakita niyo da? Gina-mouse over ko. Kita nyo guys? Yes, sir. Yes, sir. Sige. Very good. Kaya hindi ko makita. Sige. So if you're going to click that one, sa left click, you will be able to view at any particular angle that you want. So kung gusto mo to katuan, ang aton nga connector, right? So ara siya, no?
And then, you can use a zoom. Tupad man sang aton helicopter da nga kamera na nga mapalapit nyo. So, that is our, oops, dalom na ko sang salugaw. That is our connections para sa devices naton karon, no? And you can pan that also by using your hand nga icon. Okay, maidog mo siya. Right? Saka, panaog. Okay, that's panning. And then, you have here a select. Pwede mo siya maidog. Okay? So, amo na ni magamit mo ining sa babaw, guys. Okay? Para siya. No problem? Okay na, okay na? Kung may question, bat in lang ka mo ha. Okay, hindi ta ka mo makita sa mga reactions. So, mula ng purpose sinitanan sa diri, sa babaw. Okay, let's move on. What we need sa aton nga table, okay, mabalik ko to. So, kinanan ko camera. Para siya. Okay. You try that also there sa inyo man ha. Tapos balik ka mo din sa Zoom. Now, ang first na kinanan naman sa aton nga sa pneumatic naton is of course our conditioning unit, no? Amuning aton equipment that we need to connect from our compressor and our devices, no? So, i-click ko to ang select. Click ko si compressor kay para maupod ko di siya view. There. Okay. So, I already have the compressor as our source for the pressurized air. Then, we will prepare the air by the use of the conditioning unit. Please take note, ha? Ang iban basta igatanga lang daw, wala na take down notes. Sa problem ta that you have undergo sang nagligad, ini siya ang aton conditioning unit is just a representation of diagrams, no? Atong mga filter, regulator, kaya siyempre two-dimensionals lang to. Okay? So, ara na siya. Muna ng actual yung atsura. Ang presentation niya sa actual. Okay. So, paano ko ma-connect ang compressor kadto sa conditioning unit? All you have to do is to click that one, left-click Japon. There goes your hose. Okay? Left-click ko lang na. Automatically, kung i-orient mo siya in line with the inlet ports sang aton nga conditioning unit, siya lang automatically ga-align. Makita nyo nagaliko. Hindi na akong gapaliko ha. Siya na. Okay? So, click mo siya and there you go. Okay? Connected na siya. Next. So, may source na ko as the diri and then we have a conditioning unit. Next to that is of course our control valve. So, pangitaan ko di ang control valve. Right? So, valves. Sa valves naton, I need a double air, double solenoid, single solenoid directional valve. Okay, are. Are lang gali. Sorry. Escape. Push button operated. Okay, ara siya. Okay. And then I need an actuator which is in the form of cylinders. Ara siya. So sa cylinders naton, you can have choices like the single acting
and the double acting. Of course, we need a single acting para simple ning setup ta. Okay? There. So, you cannot connect the compressor directly to your bulb. Hindi pwede. You have to set up the conditioning unit first. And kung i-zoom natin sa conditioning unit natin, okay, panta. Palapitan tang conditioning unit. There goes. Okay. So sa conditioning unit, amo ni ang halin sa compressor, this red colored hose, and we have here a quick connect, no? So after that, there is a, oops, nalagyo. There is another valve. This is actually a two-way valve. Ang purpose sa sini guys, para lang ni mag-on kag off, no, or mag-open and close sang aton nga air supply from the compressor. Okay? So okay. So sa select, okay, sa select nga mode, tumukon ko na siya. Kailangan. Try to observe the response sang aton nga indicator sang aton nga pressure gauge. Try to observe, please. So that is 0, meaning the pressure from the air compressor, no, is blocked by this two-way valve. So makita nyo na, pag mag-click ko na siya, it's open. So makita nyo na, it is now, I think, sa 50 PSI. No? So if you want to adjust that, click on the regulator knob. Ari siya. Liwat. Gusto mo adjust ng pressure, single click lang sa single left click, and then you can adjust. Natawa, observe the dial, needles ang dial. So clockwise, nag-increase ang pressure. Counterclockwise, ga-decrease ang pressure. Okay? So normally, we need 60 to 80, no? So pwede ka di ka add pressure using the up down arrow. Para siya 60. Okay? So once you have set this, okay na babayaan mo na lang na siya, no? So X, lantawan taliwata, shut off. 0, pag open, 60. Okay? Are you following? Okay lang, guys? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. All right. Sige. So I will now connect these ports sa aton nga control valve, no? Directional valve. This is a push button actuated nga control valve. Now, paano ta mabalaan ni siya? Oops, dasig lang ba? Paano ni siya mabalaan? All you have to do, kung gusto niyo ni makilala, you can check ang iyang cutaway view, kung anong itsura niya. Just click that one. Para may ma-pop up na there. So, meaning to say, ari iya nga inlet port, normally open and normally close. Ang single nga port, amo ni siyang iya outlet port. So, meaning, I will connect a hose, para kudigo ko na siya, pakadto sa single acting cylinder. There. Okay? Kaya muna siyang outlet port. So, makadto na siya sa aton actuator.
Ang inlet port, anong gusto mo? Normally close or normally open? So, syempre, normally close tanay. So, ara siya sa babaw. And connect to one of the ports ang aton diri. Kung hindi mo siya maigo, guys, hindi na siya mag-connect. Ano? Okay. Ato na. Alright. May valve di kagina, ari sa left. May regulator kita nga knob, ari siya. And another valve, a shut-off valve, pakato sa mga branch na to, no? So lang tawa siya. That's open, that's close. Open, close. Oftentimes, nagka-miss out nyo ni. So, pabalon ta na ka mga daan. Inanggasala-sala ka mo bala. Especially ga-demonstrate ka mo. Tingala nyo ay gagdalagan ang inyong equipment. So, i-check nyo ni, basi naka-close ni, why hangin. So, i-click mo na siya. You notice sa response ng aton nga cutaway view, you will be able to identify the presence of pressurized air. No? So, ara sa sunod sa normally close, but it is blocked by our push button. So, natawa di, kay pandaron ko siya. No? If I click the push button, all right, you notice, no, ang air will now be sent towards the outlet port. So, isend niya ang pressurized air pakadto sa aton nga air cylinder. Okay? Observe. Observe sa cutaway view and observe sa aton actual nga equipment. Okay? Pressing the push button, it extends. Since may spring siya, sila nga duwa may spring ha. May spring ang aton nga what do you call this? Control valve. So if I will release the push button, you notice ang outlet port dira man mabalik ang aton nga supply sa iyang pressurized air. It will go towards the normally open, which is assigned as an exhaust port. That's the reason why maka-retract ang aton nga air cylinder. Okay? Yan. So, on top sa aton cutaway view, ara siya ang aton nga symbol, no? Which you can find also in our Fluid Sim nga software. Okay? You can also check the cutaway view sa aton nga cylinder. Nantawa siya. That's the pressurized air. Okay, extend. So, ang spring naton gin-compress. So, releasing the pressure, ang spring naman ma-expand. So, ibalik ya ang pressurized air. Okay? Question so far? Any question? Okay lang. You can drag, by the way, the equipment. Depende. In our activity, kung damo ni siya, guys, you have to be systematic. Kag you have to arrange orderly. Kaya nga, kung hindi mo siya pag-i-arrange in a balang convenience sa imo mag-troubleshoot, kamo mismo ang masuffer. Ayawan kamo. Okay? So, subong ang akong example, very simple lang gid ni nga ano ni nga work sang aton nga sang aton nga cylinder. Guys, mare-connect ta ha. Kaya basi malingaw ta bra. Mare-connect lang ta.